next week is Prabhupada's Vyas Puja day. So, so Maharaj, Yes. next week is. So Maharaj, we will have a class because it will be difficult, Maharaj, to have a class and attend the celebration, Maharaj. I think it'll be okay for us. Oh, okay, Maharaj. So I will try to do this. I'll do this one chapter, Maharaj. I will try to summarize one chapter because then you are traveling to India. It will be another struggle, Maharaj, to do the classes, Maharaj. You can make an offering to Srila Prabhupada. Okay. Thank you, Maharaj. Maharaj. We'll Okay. follow. Oh, Who's translating today? Maharaj, we are reading from the chapter number 6, Canto No, 12. one second. One second. Sorry, Maharaj. Somebody else is Sorry, going to Maharaj. translate today, I think. Is Hare somebody going Krishna to Gurudev. translate here? Nikunja Bihari is here. He was. Yes, Hare Krishna Gurudev. I will translate. Hare Okay, Krishna, then let please. me go ahead and start the recording. This conference will now be recorded. So welcome everybody. Bienvenidos a la taller sábado de Angela Suda Academy. Hoy día es 2022, agosto 13. Today was 2022, August 13th. And Upendra Das is presenting from the 12th canto with translation by Nikunja Bihari Das. Okay, go ahead. Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Jayo Girvaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jayo Girivardhari Yashodanandan Braja Janaranjana Yajodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhavashta Saki ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Vanitai ki jai, Hanumatpresak Maharaj ki jai. So Yeah. we are reading from today the 12th canto, which is translated by the disciples of Srila Prabhupada. Estamos leyendo hoy el 12º canto traducido por los discípulos de Srila Prabhupada. And we are reading from chapter number 6. Estamos leyendo el capítulo número 6. And the title of the chapter is El título del capítulo es The Maharaj Parikshit Passes Away. El fallecimiento de Maharaj Parikshit. So Maharaj Parikshit was very much appreciative of compassionate nature of Sukadeva Goswami. Maharaj Parikshit era muy apreciativo de la naturaleza compasiva de Sukadeva Goswami. I wanted to read the verse. I forgot. I will read the verse first. Me gustaría leer el verso. Me olvidé que quiero leer el verso primero. The verse number is 34. El número del verso es 34. I will just repeat. Atva Vedam Titaksheta Nana. Oh, sorry. Nana Nava Manyata Kanchana Na Chemam Deham Ashritaya Veram Kurvita Kenachit. So, translation by the disciples of the Srila Prabhupada. One should tolerate all insults. Uno debe tolerar todos los insultos. Oh, Maharaj is opening. 1 minute. Let's see. Maharaj is opening. Okay. Yeah, it will take just a minute.
And this is a very nice verse. It teaches us how to follow the instructions of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Este es un verso muy lindo y nos instruye de cómo seguir las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed everyone that we should chant the holy name in the mood of Tinadapi Sunichena. O sea, el Señor Chaitanya a todo el mundo que uno debe cantar los santos nombres en el humor de Trinada Pisu Nichena. Maharaj, it's canto number 12, Maharaj. I already opened the verse. I can share my Oh, yeah. screen also. Okay, that's easy. Yeah, you can do that. Yes. No, Maharaj is getting. Let me see. Now we cannot see, right? We'll just repeat the word. I'll just repeat. Do you see? Oh, here the it screen? comes. Yes, it comes. Yes. Okay. So she says one should tolerate all insults Uno debe tolerar todos los insultos and never fail to show a proper respect to any person. y nunca fallar, mostrar respeto apropiado a cualquier persona. Avoid the identification with the material body. Evitando la identificación con el cuerpo material. And one should create the enmity. One should not create an enmity with anyone. Y uno no debe crear enemistad con nadie. So in this verse is teaching us how to be a humble person. Entonces en este verso nos está enseñando cómo ser una persona humilde. To follow the instructions of the Lord Chaitanya Mahaprabhu to chant the holy name in the humble mood of mind. Siguiendo las instrucciones del Señor Chaitanya Mahaprabhu y cantar los santos nombres con un estado mental humilde. So I'll go back to the chapter summary. Entonces vamos a ir a regresar al resumen del capítulo. So Maharaj Parishit was very appreciative of the compassionate nature of the Sukadeva Goswami. Maharaj Pariksit era muy apreciativo de la naturaleza compasiva de Sukadeva Goswami. The mind of Sukadeva Goswami was always absorbed in Achyuta, Lord Krishna. Y la mente de Maharaj Pariksit estaba absorto en Achyuta. Vishwanath Chakravarti Thakur, sorry. No, it's okay, you can. Vishwanath Chakravarti Thakur says that Maharaj Pariksit heard the main topic of devotion unto the Lord from Sukadeva Goswami. Vishwanath Chakravarti Thakur dice que Maharaj Pariksit escuchó directamente de los labios de Sukadeva Goswami. And in the verse number 6, the Sukadeva Goswami asked to the Maharaj Pariksit, y en el verso número 6, Sukadeva Goswami le pregunta a Maharaj Pariksit, what do you want to hear more? ¿Qué es lo que quieres seguir escuchando más? Maharaj Pariksit replied that, y Maharaj Pariksit respondió que I have perfectly understood the message of Srimad Bhagavatam. Que yo he entendido perfectamente el mensaje del Srimad Bhagavatam. And I don't want to hear anything more. No quiero escuchar nada más. I'm ready to go back home, back to Godhead. Estoy listo para regresar a casa, de regreso a la divinidad. The Maharaj Pariksit told to the Sukadeva Goswami, entonces Maharaj Pariksit le dijo a Sukadeva Goswami that he had revealed to me the auspicious Lord. Que se me ha revelado el Señor auspicioso. And the Lord's personal future. Y las características personales del Señor. I'm now fixed in the knowledge of self-realization.
y ahora estoy fijo en el conocimiento de la realización del ser, and my ignorance has disappeared. y mi ignorancia ha desaparecido. Sukadeva Goswami left the place after he was worshipped by the sages and Maharaj Parikshit. Y Sukadeva Goswami dejó el lugar luego de ser adorado por los sabios y Maharaj Pariksit. And this happened just few minutes before the Maharaj Parikshit passed away. Y esto sucedió tan solo unos minutos antes que Maharaj Pariksit deje el cuerpo. Vishwanath Chakravarti Thakur says that the king Maharaj Parikshit sat on the kusha grass Vishwanath Chakravarti Thakur dice que Maharaj Pariksit se sentó en hierba kuya and the tips of the grass were facing east. y los extremos del pasto estaban orientados hacia el este. Maharaj Parikshit meditated on Lord Krishna, Maharaj Pariksit estaba meditando en el Señor Krishna and the king Maharaj Parikshit felt the presence of the Lord. y el rey Maharaj Pariksit sintió la presencia del Señor. And Maharaj Parikshit withdrew his consciousness and life here. Y Maharaj Pariksit retiró su conciencia y los aires vitales. And then he left this mortal world. Y así dejó este mundo mortal. Takashaka snake bird, he disguised himself as a Brahman. Y la serpiente alada, Takaya, estaba disfrazada como un brahmana When he was approaching the Maharaj Parikshit. cuando se estaba acercando a Maharaj Pariksit. And the Kashyapa Muni was nearby Maharaj Parikshit. Y Kasyapa Muni estaba muy cerca de Maharaj Pariksit. And Kashyapa Muni was gathering the things to counteract the effect of poison. Y entonces Kasyapa Muni estaba realizando actividades para contrarrestar el efecto del veneno. But Takasa snake stopped Kashyapa Muni Pero la serpiente Takaya, o sea, golpeó a Kasyapa Muni by giving him a favorable objects. por darle objetos, what's the word, Favorable like He object things. He stopped him. He stopped him. He didn't strike him. He stopped him. Lo detuvo dándole objetos, y no entendí esa palabra, tipo Buenos. buenos objetos. Okay. Soborno. So Takasa snake did not allow Kashyapa Muni to protect the Maharaj Parikshit. Entonces la serpiente de Takaya no permitió que Kasyapa Muni protegiera a Maharaj Pariksit. But Maharaj Parikshit's consciousness was already fixed on the Lord's lotus feet. Pero la conciencia de Maharaj Pariksit ya estaba fija en los pies del loto del Señor Supremo. And Maharaj Parikshit left his body in the world. Y Maharaj Pariksit había dejado el cuerpo en el mundo. Vishwanath Chakravarti Thakur says that the attack of Takasa bird was useless. Y Vishwanath Chakravarti Thakur dijo que el ataque de la serpiente alada Takaya fue inútil. And Maharaj Parikshit was already in the spiritual world. Porque ya Maharaj Pariksit ya se encontraba en el mundo espiritual. The snake, the poison caused by the Maharaj, by the bite of this Takasa snake, El veneno causado por la mordida de la serpiente Takaya that burned the body of Maharaj Parikshit to the flames. Quemó el cuerpo de Maharaj Pariksit, lo puso en llamas, hasta las llamas. And the whole life of Maharaj Parikshit was under the shelter of the Lord. Y toda la vida de Maharaj Pariksit estaba bajo el refugio del Señor.
It was arranged by the Lord since from his birth. Estuvo arreglada por el Señor desde su nacimiento. The Lord protected Maharaj Parikshit when he was about to be killed by the weapon of Aswathama at the time of his birth. El Señor protegió en el momento de su nacimiento, cuando estaba en el vientre, de ser matado por el Brahmastra de Ashwatthama. Lord arranged for Maharaj Parikshit to be cursed by the Shringi. Y el Señor arregló que Maharaj Pariksit sea maldecido por Shringi. And Lord arranged for Maharaj Parikshit to hear from Sukadeva Goswami. Y el Señor arregló que Maharaj Pariksit escuche de Sukadeva Goswami. And Lord arranged for him to go to his abode. Y el Señor arregló para que él regrese a su morada. So his whole life was arranged by the Lord. Entonces toda su vida fue arreglada por el Señor. And in the first canto, Srila Prabhupada says in one of the purport that Maharaj Parikshit it was not possible for Maharaj Parikshit to become thirsty because he was beyond the bodily platform. Entonces, Srila Prabhupada explica en un significado del primer canto que no era posible para Maharaj Pariksit, o sea, volverse iracundo, porque él estaba más allá de la conciencia corporal. And then Maharaj also reminds us that the Lord saw that King Maharaj Parikshit was getting too much attached to the kingly duties. Y también que Maharaj Pariksit estaba como muy apegado a los deberes reales. So that's why the incident of the curse was created. Y por eso es que este incidente de la maldición fue creado. Like Arjuna was selected for the message of Bhagavad Gita to be so Bhagavad Gita everybody should listen through the Arjun message given to Arjun. De la misma manera que Arjuna para que el Señor dé el mensaje del Bhagavad Gita. So the same way the Lord selected Maharaj Parikshit, through him the message of Srimad Bhagavatam should come out. Entonces de la misma manera Maharaj Pariksit para que el mensaje del Srimad Bhagavatam se esparciera. The Maharaj Parikshit's son Janamjaya, Maharaj Pariksit envió a Sananjaya. he became very angry Él se volvió muy iracundo when he came to know that his father is bitten by the snake bird. cuando él se enteró que su padre había sido mordido por la serpiente alada. And he decided to perform the sacrificial fire Y él decidió realizar el sacrificio de fuego to burn all the snakes of the para quemar a todas las serpientes del mundo. To destroy all Para the destruir a snakes. todas las serpientes. Para destruir a todas las serpientes. But at that time, Takasaka snake took the shelter of Lord Indra. Pero en ese momento, la serpiente Takaya tomó el refugio del señor Indra. And Maharaj Janamjaya instructed the powerful Brahmins to make Takasa bird to fall into fire. Y Maharaj Janamejaya instruyó a todos los brahmanas para que realicen ese sacrificio. He wanted Lord Indra also to fall into fire. Él quería incluso que Indra se caiga al fuego. And so then at that time the Brahaspati requested King Janamjaya to save the life of Indra and the life of Takasa snake. Entonces, en ese momento, Brihaspati le pidió al rey Janamejaya que salve la vida de Indra y también de la serpiente Takaya. The Brahaspati explained to King Janamjaya. Brihaspati le explicó al rey Janamejaya that those who cause a harm are mere the instruments of our own karma. Que aquellos que causan
daño simplemente son instrumentos de crear su propio karma. He told him to stop the sacrifice which is only meant to harm others. Que dijo que pare con los sacrificios que tienen como único objetivo dañar a otros. He instructed him that those snakes are being killed are innocent. Y él le instruyó que esas serpientes que van a ser matadas son inocentes. That's what it appears. Esto es lo que parece. But they must be suffering from the reactions of their past karma. Pero ellas deben estar sufriendo las reacciones de su karma pasado. The Sugoswami explains that one should stay away from the grip of illusion. Entonces, Sukha Goswami explica que uno tiene que alejarse de las garras de la ilusión. He gives a very nice, he nicely explains that when Maharaj Parikshit was cursed to die in 7 days, Y él da una muy linda explicación, que cuando Maharaj Pariksit fue maldecido a morir en 7 días, but Maharaj Parikshit accepted the curse in humble mood. y Maharaj Pariksit aceptó la maldición en un espíritu humilde. Then how come the king's son, Janamjaya, was opposite to his father's mood? Entonces, ¿cómo puede ser que el hijo del rey, el rey Janamjaya, puede ser opuesto al humor de su padre? The Sutta Goswami explains that. Sutta Goswami explica esto. That the illusory energy of the Lord Vishnu is very powerful. Que la energía ilusoria del Señor Vishnu es muy poderosa. That can affect including everyone, including Janamjaya. Que puede afectar a todo el mundo, incluido al rey Janamjaya. He was put into the illusion. Él fue puesto en esta ilusión. To identify himself with the bodily platform. Para con la plataforma corporal. But since he was a devotee of the Lord Krishna, pero debido a que él era un devoto del Señor Krishna, his illusion was quickly rectified. Su ilusión fue rápidamente rectificada. The abode of Lord Vishnu is understood only by those devotees. La morada del Señor Vishnu es solamente entendida por aquellos devotos who give up the tendency to think of I and mine. Que abandonan la tendencia de pensar en yo y mío. I and mine, and they give up everything unrelated to the Lord. Y ellos abandonan cualquier cosa que no esté relacionada con el Señor. And they desire to give up everything unrelated to the Lord. Y ellos desean abandonar cualquier cosa que no esté relacionada con el Señor. Such as the body, sons, house, and wife. Así como el cuerpo, la esposa, los hijos. Which are the object of possessiveness. Que son objetos de la posesividad. Those devotees only keep the relationship with devotees. Ellos solo mantienen su relación con los devotos. Who have dedicated their lives to the Lord. Que han dedicado su vida al Señor. And have a fully concentrated focus on the Lord. Y están completamente enfocados en el Señor. In the verse we were reading, the 12.6.34, which we recited. El verso que estuvimos leyendo, 12.6.34, que recitamos. The Vishwanath Chakravarti says in the commentary to that text. Vishwanath Chakravarti Thakur dice en el comentario de ese texto. That the form of the Lord Vishnu disappears. Que la forma del Señor Vishnu desaparece. If one commits offenses. Si uno comete ofensas. The method of avoiding the offenses is. Y el objeto de evitar ofensas es. To tolerate the sharp words. Tolerar las palabras ásperas.
and not to answer equally with harsh words. y no responder igualmente con palabras duras. This is the method, not the objective. This is the method, not the Este objective. es el método, perdón, este es el método, no el objeto. But it is it is easy to understand the concept, but very difficult to follow. Es muy fácil entender el concepto, pero muy difícil de seguir. Because of our ego, we become angry very soon. Porque nuestro ego se va a volver iracundo muy pronto. And most of the time we reply back with a more harsh words to the other person. Y la mayor parte del tiempo respondemos con palabras muy ásperas a la otra persona. That's why the verse of the text number 1 says, Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam. Esto es lo que uno de Upade Yamrita dice, controlar los impulsos. Okay. In the remaining part of this chapter, En la parte restante de este capítulo, the Sutta Goswami answers the question of Sanuka Rishi, Sutta Goswami responde la pregunta de Yaunaka Rishi, describing the division of the Vedas. discutiendo la división de los Vedas. The Sanuka Rishi accepts Srimad Bhagavatam as the essence of all Vedic literatures. Que Yaunaka Rishi acepta el Srimad Bhagavatam como la esencia de toda la literatura védica. Now he wants to hear how the Srimad Bhagavatam was developed from the Vedic sources. Y él ahora quiere escuchar cómo el Srimad Bhagavatam fue desarrollado de las fuentes de los Vedas. The transcendental sound vibration appeared from the sky to the heart of Lord Brahma. La vibración trascendental apareció del cielo hacia el corazón del señor Brahma. And we heard it in the second canto that the Lord gave the Vedic knowledge to the Lord Brahma from the flute. Y nosotros escuchamos en el segundo canto que el Señor le dio el conocimiento al señor Brahmana desde su flauta. Srila Jiva Goswami says that absolute truth appears in the two forms. Y Jiva Goswami dice que la verdad absoluta aparece en dos formas. In the form of Bhagwan and in the form of Brahman. En la forma de Bhagavan y en la forma de Brahman. And Bhakti is dedicated to his personal form. Y el Bhakti es dedicado a su forma personal. And the knowledge is dedicated to his Brahman form. Y el conocimiento es dedicado a su... The Sutta Goswami says that Omkara is the essence and eternal seed of all Vedic hymns. Y Sutta Goswami dice que el Omkara es la esencia y la semilla eterna de todos los himnos védicos. The Vedic sound is detailed from Omkara. El sonido védico está detallado desde el Omkara, which appears from the soul. que aparece desde el alma. Srila Jiva Goswami says that individual soul can hear the transcendental sound Omkara. Srila Jiva Goswami dice que la Jiva individual puede oír el sonido trascendental del Omkara through the worship and mercy of the Lord. A través de la adoración y misericordia del Señor. In the teachings of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada says, en las enseñanzas del Señor Chaitanya, Srila Prabhupada dice the Om is composed of 3 words. Que el Om está compuesto de 3 palabras. A, U, and M. A, U y M. And it describes our relationship with the Supreme Lord. Y describe nuestra relación con el Señor Supremo. Our activities by which we can achieve the highest perfection of love. Nuestro medio para alcanzar la perfección más elevada del amor. And the actual position of the love on a spiritual platform. Y la verdadera posición del amor en la plataforma espiritual.
Sutta Goswami says that the divisions of Vedas was completed by Vyasdev Y Sutta Goswami dice que la división de los Vedas fue completada por Vyasadeva at the end of Dwapara Yuga. al final de Dwapara Yuga. The original Veda, known as Atharva Veda, was known as Atharva Veda, El Veda original fue conocido como Atharva Veda and sometimes it is known as Yajur Veda. y a veces es conocido como Yajur Veda. The Atharva Veda deals with the health, Y el Atharva Veda lidia con la salud, wealth, weather, marriage, riqueza, clima, matrimonio, business, and elements of the world. negocios y elementos del mundo. And the Samveda explains the science of musical chanting, De los Vedas explican los cantos místicos, the mantras and hymns, chanting the mantras and hymns. cantando los mantras e himnos. This is the Samaveda. Yeah, this is Samveda. Yes, Maharaj. Sama, perdón, Sama, son los Samaveda. Y el Samaveda, el canto de los himnos y mantras. The Yajur Veda describes the prescribed method for performing sacrifice and rituals. Y el Yajur Veda describe de realizar sacrificios y rituales. In the Rajur Veda, Y el Yajur Veda it takes the practitioner to the worship of the Lord toma la práctica de adoración al Señor through the worship of the Devtas. a través de la adoración de los semidioses, los Devatas. The sage Yajna Valakya El sabio Yajna rejected the spiritual master, rechazó a su maestro espiritual and he had to give up all the mantras of Yajur Veda. y escuchó todos los mantras del Yajur Veda. He worshipped the Lord in the form of a sun god, Él adoró al Señor en la forma del Dios del Sol. and the Surya and the Lord's Sun fulfilled his prayers. Y el hijo de él completó sus plegarias, sus oraciones. So this is where this chapter ends. Aquí es donde este capítulo termina. I'm sorry that I was not able to do part 2. I explained the second part in more nicely or more understandable language. Y perdón que no pude hacer la segunda parte. Voy a explicar la segunda parte en un lenguaje que sea más fácil de entender. Because the part 2 is a little bit more technical. It's not in story. Porque la parte 2 es más técnica, no está en una historia. So next week we will describe the summary of the 6 chapters we have read in Canto 12. Entonces, la semana que viene vamos a discutir un resumen de lo que estuvimos discutiendo aquí en el capítulo 6, el canto 12. And we will try to do the chapter number 7, which is a Puranic literature. Y vamos a tratar de hacer el canto número 7, que es una literatura puránica. So this is where I will end, Maharaj. Thank you for translation. I was doing the long sentences, but you still were able to do the long sentence translation, Prabhu. Muchas gracias, Maharaj, por permitirme explicar este capítulo, y gracias al traductor. Hare Krishna, thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. So we want to thank Upendra Das. Y queremos agradecer a Upendra Das. Yeah, because of his bhakti. Debido a su bhakti. Yeah, these titles are Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. Sus títulos son Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. Yeah.
But we have to remember that the bhakti is the most important part. Pero tenemos que recordar que el bhakti es la parte más importante. Yeah, it's not just bhakti, shastri. No es simplemente bhakti, shastri. Yeah, it's bhakti, shastri. Es bhakti, shastri. Yeah. So maybe 6 or 7 of us finished our Bhakti Baba degrees together. Entonces tal vez 6, 7, el 6, 7 vamos a terminar el diploma de Bhakti Vaibhava juntos. Yeah. But Upendra has been maybe one of the only people who's gone ahead with the Bhakti Vedanta. Pero Upendra ha sido el único que ha continuado con el Bhakti Vedanta. Yeah, in a very practical fashion. De una manera muy práctica. Yeah. So I'm very happy to attend these classes each Saturday. Estoy muy feliz de asistir a estas clases los sábados, Even though we're 8,000 miles away. aunque estemos a 8.000 millas de distancia. Yeah, and we have hay fever. Y aunque tengamos fiebre del heno. Yeah, and we have trouble with the computer. Y tengamos una computadora, ahora no entendí la palabra, Gurú. Tenemos problemas con la conexión de internet. Yeah. Y aunque tengamos problemas con conexión. Sí. Yeah. So I learned many things today. He aprendido muchas cosas hoy. Yeah, and it's building, it's reawakening the spiritual world within our heart. Y realmente está despertando el mundo espiritual dentro de nuestros corazones. Yeah. And that creates a completely, spiritual atmosphere. Y eso crea una atmósfera completamente espiritual. Yeah, whereby we can make more progress. Por la cual podemos hacer más avances. Yeah, and then Premanjana Charita Bhakti Vilochana, we actually see how everything is a part of Krishna's pastimes. Y luego realmente podemos ver cómo todo es parte de los pasatiempos del Señor. Yeah, even in this material world. Incluso aunque estemos en el mundo material. We were very fascinated to hear that Maharaj Pariksit was protected from fire when he was born and when he died both. Yeah. Nos gustó mucho escuchar que Maharaj Pariksit fue protegido por el fuego tanto de su nacimiento como en el momento de su muerte. Somebody's microphone is open, no? Yeah. Vendra, Prabhu. Sorry, Maharaj. I was going to say that, Maharaj, it is your mercy that I'm able to read the Bhagavatam with you. Otherwise, the stupid, lazy person like me, Maharaj, I will waste my time. Vendra está diciendo que quiere agradecer a Maharaj porque es por su misericordia que él pudo leer el Bhagavatam, porque si no, de otra manera, él sería muy vago y desperdiciaría su tiempo. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Maharaj. It is your mercy, Maharaj. Gracias, Maharaj, por su misericordia. We've been here in Spain for a few weeks now. Estuvimos en España por algunas semanas ahora. Yeah, and it's a big struggle, Y es un gran esfuerzo. Yeah, with the temperature, con la temperatura, with the flies, con las moscas, with the robots, con los robots. Yeah. And but we're making progress. Y aún así estamos haciendo progreso. Yeah, we're actually working on the movie. Y de hecho estamos trabajando en la película. Yeah, and we've been doing a lot of work preparing for the symposium at the beginning of September. Y estamos haciendo mucho trabajo para prepararnos para el simposio que vamos a dar aquí en septiembre.
when 4 different people will be coming from South America. 4 personas diferentes van a venir de Sudamérica. And Yadunandan Swami has started to read Carl Jung's biography. Y Yadunandan Swami empezó a leer la biografía de Carl Jung. Yeah. And then we've also had a lot of success in developing the program in India. Y también estamos teniendo mucho éxito en desarrollar nuestro programa en India. And so we're just continuing like that. Y estamos continuando de esta manera. Yeah, and we're giving regular classes sometimes in the morning. Y estamos teniendo clases regulares a veces en la mañana. Are doing some nice recordings. Y Ambarish y Brillavano están haciendo muy lindas grabaciones. Yeah. So after this sangha, y luego de este sangha, we hope to publish the Kapidwaja. Esperemos publicar el Kapidwaja. Yeah. And then we're also answering all the letters in the blog. Y también estamos respondiendo todas las cartas en el blog. Yeah, so please, communicate with us. Y por favor, comuníquense con nosotros. Yeah, Sankirtan partners. Si somos compañeros de Sankirtan. So any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? Hare Krishna, Gurudev, mis reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada de usted. Hare Krishna. Gurudev, a mí una de las cosas que me pareció muy valiosa y quería su comentario es cómo aceptar la voluntad del Señor, que Él siempre tiene un plan favorable y a veces nosotros vemos las cosas como desfavorables, sobre todo en el mundo material. Es una tendencia... Sí, este mundo es para frustrarse, pero si uno procura una vida espiritual sincera, lo que pase es siempre algo bueno. Incluso vemos que un devoto puro como Maharaj Pariksit está siendo atacado por una serpiente, ¿no? En el mundo material la gente diría, bueno, ¿cómo? Si es un devoto, ¿por qué se le está castigando? Pero ahí viene justo una comprensión y quería un comentario suyo sobre el método de cómo ver las ofensas, porque ahora en ISKCON hay muchos problemas y hay muchas ofensas también que se están dando entre devotos, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, Gurudev. So I'm trying to ask how we can see all the problems as the mercy of the Lord. And he says there are many offenses and problems in ISKCON. And Maharaj Pariksit was cursed to be bitten by a snake bird. Okay. So it's it's a big question, Es una gran pregunta. Yeah. One philosopher wrote, I think, a book of the 25 famous questions or something, 50 famous questions. Un filósofo escribió acerca de las 50 preguntas más famosas. I will turn off our camera so there's more bandwidth. Yeah. And one of the questions was, y una de las preguntas fue, if God is all good, si Dios es todo bueno, why is there evil? ¿Por qué existe el mal? Yeah. But again, there's two perspectives. Pero de nuevo hay dos perspectivas. Yeah. One is that he helps the bad children. Una es que él ayuda a los niños malos. Yeah. By chastising them.
Or, sorry, Gurudev, by translating them, por traducirlos. Yeah. Por castigarlos. Yeah. Por Yeah. chastise, But por castigarlos. Yeah. But all of the chastisement Pero todo el castigo is with a good purpose. es con un buen propósito. And there's no real damage done to the children. Y no hay verdadero daño hecho a los niños. Yeah, we are eternal. You know? Somos eternos. Yeah. And so all these chastisements are just, like things done to our puppets. Estos castigos es como cosas hechas a los títeres. Yeah. To try and bring us to the proper consciousness. Para tratar de traernos a la conciencia apropiada. So if we are 75% pure devotees, si somos 75% devotos puros, if we are, si lo somos, then 25% of the mercy will come externally. Entonces el 25% de la misericordia va a venir externamente. Yeah, and it has an effect. It helps us. Y tiene un efecto, nos ayuda. Yeah, the doctor forces us to have an injection. El doctor nos fuerza a ponernos una inyección. Yeah, it's essential. Es esencial. And later we thank him very sincerely. Yeah. Y luego le agradecemos muy sinceramente. Yeah. But if we're 75% pure devotees, pero si somos 75% devotos puros, then we can appreciate that Krishna is controlling everything. Entonces podemos apreciar que Krishna está controlando todo. Yeah. Draupadi didn't know why everything was happening. Draupadi no supo por qué todo estaba sucediendo. Why they were banished to the forest and had to live in very bad clothes and sleep on the ground. Por qué fueron desterrados al bosque y tenían que dormir en lugares tan malos, en el piso. And she was complaining. Y ella se estaba quejando. But at heart, she never lost faith that Krishna was their friend. Pero en su corazón ella nunca perdió la fe de que Krishna era su amigo. Yeah, and was controlling everything. Y estaba controlando todo. And part of that was it was necessary that she not understand everything. Y parte de eso era que era necesario que ella no entendiera todo. Yeah, if she understood that she was going to become the cause of the death of so many people. Porque si ella hubiese entendido, ella se iba a volver la causa de la muerte de tantas personas. She could never have played her role properly. Ella nunca podría haber cumplido su rol apropiadamente. Yeah, but many times. Pero muchas veces, Krishna gives us the intelligence to understand why things are happening. Krishna nos da la inteligencia para entender por qué las cosas están sucediendo. Yeah. You may bring somebody to the temple 4 or 5 times. Puedes traer a alguien al templo 4 o 5 veces. Normally the Sunday feast is very nice. Normalmente la fiesta de domingo es muy agradable. Yeah. But you see, pero puedes ver, that every time you bring them to the Sunday feast, que cada vez que los traes a la fiesta de domingo, it's not nice. no es agradable. And you can guess, y tú puedes adivinar that they do not want to become devotees. Que ellos no se quieren volver devotos. They want to have an excuse not to become devotees. Quieren tener una excusa para no volverse devotos. Okay, so Krishna gives them that option. Entonces Krishna les da esa opción.
he lets them try out, being materialists. Entonces los deja que se frían siendo materialistas. Yeah, and he gives them education externally. Y les da educación externamente. Yeah. And so ISKCON as an institution Entonces ISKCON como una institución is very big. es muy grande. Yeah. Even though the temples in Houston and Madrid are both big, Incluso los templos ambos en Houston y en Madrid, ambos son grandes. Yeah. They have different character. Tienen un carácter diferente. Yeah, it's very nice, strong program here. Hay un programa muy bueno y fuerte aquí. Yeah. In many ways, it's much more mature than the program in Houston. Y en muchas formas es más maduro que el programa en Houston. Yeah. And so we have to just chant. Entonces simplemente tenemos que cantar. Yeah, and follow the instructions from the Bhagavatam. Y seguir las instrucciones del Bhagavatam. Yeah, which Upendra was giving today. Que Upendra estuvo dando hoy. Yeah, I remember it's in a purport in the Bhagavad Gita. Yo recuerdo que está en un significado en el Bhagavad Gita. And maybe Prabhupada was remembering the 12th canto when he put it in the purport. Y probablemente Prabhupada estaba recordando el 12º canto cuando lo puso en el significado. No, quizás, no probablemente. Yeah. And Prabhupada says, Prabhupada dice, one should not become his enemy's enemy. Uno no debe volverse el enemigo de sus enemigos. And that's what is said today. Y eso es lo que se dijo hoy. And that's one of the phrases which has entered into my consciousness. Esta es una de las frases que penetró en mi conciencia. Yeah, it becomes a reflex reaction. Se vuelve una reacción reflexiva. Yeah, and so when somebody says something bad to me, cuando alguien dice algo malo a mí, or the institution does something bad to me, o la institución me hace algo malo a mí, or some of my friends, o alguno de mis amigos, yeah, then the natural reaction is to become an enemy of that person or enemy of the institution. Entonces la reacción natural es volverte enemigo de esa persona o enemigo de la institución. But better, pero mejor, is to try and improve the situation. Es tratar de mejorar la situación. Yeah, to try and see how we can help the aggressors. Y cómo podemos ayudar a los agresores. Yeah, to become purified. Para volvernos purificados. Yeah, and then the whole world becomes Vaikunta. Y así todo el mundo se vuelve Vaikunta. Yeah. So does that help? ¿O ayuda? Igor, muchas gracias. Me satisface mucho su respuesta, Igor. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, acepté mis reverencias. Y tengo una consulta. En la lectura de hoy se habló de que Maharaj Parikshit abandonó todo. Y en el comentario se dice, ¿no?, que uno tiene que abandonar esposa, hogar, hijos. Y siempre es como que se está dirigiendo a la entidad, o sea, una jiva en cuerpo masculino. Entonces esto me surge una duda. Si no se dirigen a las jivas en cuerpo femenino, esto puede ser que las mujeres, entre comillas, las jivas femeninas, es porque no tienen la capacidad para dejar, para abandonar, para soltar.
O sea, ¿y qué faltaría para que las mujeres tengan también esa capacidad? Gracias. Yeah. So, very, very nice question from Ishwari Radha Devi Dasi. She's describing that it says that Maharaj Pariksit gave up his attachments to his land, his house, his kingdom, his position, his wife, and family, but it's always in the masculine form. So does this mean that women cannot give up their attachments? And so I can think of two examples right away. Puedo pensar en dos ejemplos inmediatamente. One was Draupadi. Uno fue Draupadi. And the chapter is in the first canto. El capítulo está en el primer canto. The Pandavas retire timely. Se retiran oportunamente. Yeah. And it describes that all five of her husbands just left. Y describe que 5 esposos se fueron. And Prabhupada says Y Prabhupada dice that she was protected by her husbands during her whole life. que ella estuvo protegida por sus esposos durante toda la vida. But a lot of that protection was Pero mucha de esa protección fue that they were helping her develop her direct relationship with Krishna. que ellos ayudaron a que ella desarrolle una relación directa con Krishna. Yeah, they were supervising it and blessing it. Ellos la estaban supervisando y bendiciendo esa relación. Yeah. So when she saw all five of them leave, Cuando ella vio que sus 5 esposos se retiraban, yeah, having completely given up their attachment to her from a materialistic point of view, abandonando completamente el apego a este punto de vista material, she was sufficiently educated. ella estaba suficientemente educada. Yeah, so she began to follow the same process that they did. Entonces ella empezó a seguir el mismo proceso que ellos siguieron. And she achieved success. Y ella logró el éxito. And the other example is Kapila and Devahuti. Y el otro ejemplo es Kapila y Devahuti. Yeah, there's very nice description of her development. Hay una muy buena descripción de su desarrollo. Yeah, so she wasn't completely free from all attachments. Ella no estaba completamente libre de todos sus apegos. But she wanted to be free. Pero ella quería ser libre. Yeah, and so then she took shelter of her son. Entonces ella tomó refugio en su hijo, who was Krishna. que era Krishna. Yeah, and it describes how she reached the perfection of yoga. Y él describe cómo alcanzar la perfección del yoga. Yeah. Because she had a feminine personality. Porque ella tenía una personalidad femenina. It was very natural to be attached to her husband, her son. Era muy natural para ella estar apegada a su esposo, su hijo. Yeah. And Kapila encouraged that. Y Kapila fomentó eso. Yeah, because being attached to her son was being attached to Krishna. Porque estar apegada a su hijo era estar apegada a Krishna. Yeah, so a lady can become attached to her deities in the house. Entonces una dama puede estar apegada a las deidades en su casa. Yeah, right to the very end of her life. Justo al final de su vida. Yeah, and Krishna will give her special facility. Y Krishna le va a dar una facilidad especial. But Kapila warned her. Pero Kapila le advirtió. Yeah, that yes, become attached to me. Pégate a mí. Yeah, as your little boy. Como tu pequeño niño. Yeah, but always mix it with the Sankhya that I've taught you. Pero siempre mezclan con el Sankhya que te enseñé. Yeah.
keep some intellectual perspective on that attachment. Mantiene alguna perspectiva intelectual en ese apego. Yeah. And then when she was completely purified, Y luego cuando ella estuvo completamente purificada, she had almost no bodily conception. ella casi no tenía concepción corporal. Her serving girls, sus sirvientas femeninas, sus niñas sirvientas, they were helping her with the basic bodily requirements. ella la estaban ayudando con sus requerimientos físicos básicos, But she had almost no consciousness of her body. pero ella casi no tenía conciencia de su cuerpo. Yeah. And Bhaktivinoda Thakur was in the same consciousness when he left his body. Y Bhaktivinoda Thakur estaba en la misma conciencia cuando dejó su cuerpo. Yeah. It was like he was watching television. Era como que él estuviera mirando televisión. Yeah, with great attachment, Con un gran apego. And people were bringing in food, arranging for his bath. Y la gente le traía comida, arreglaban para su baño. And he was casually, taking advantage of these things. Y él casualmente de estas cosas. Yeah, but his consciousness was absorbed in the higher potency. Pero su conciencia estaba absorta en la potencia superior. Yeah, until the material world just becomes insignificant. Hasta que el mundo material se vuelve insignificante. And our particular body just ceases to exist. Y nuestro cuerpo particular deja de existir. Yeah, and then we realize our eternal relationship with our family members. Y luego realizamos nuestra relación eterna con nuestros miembros de la familia. Yeah. Draupadi realized her eternal relationship with all the five Pandavas. Entonces Draupadi realizó su relación eterna con todos los 5 Pándavas. Okay. Does that help? Yes, Maharaj. Muchas gracias. Okay. Chandramukhi is going to become more attached to her deities. Chandramukhi se va a volver más apegada a sus deidades. She's going to take them for bicycle rides. Ella la va a llevar a paseos de bicicleta. And camping, she says. Y acampar, ella dice. So we want to thank Entonces quiero agradecer Abhinandana Abhiram Maria, Alankrita Devi Dasi, Asasaki Devi Dasi, Chandramukhi Devi Dasi, Carlos Oro, the Gran Campesino, Jayanta Das, Julia Quashar, Kamagayatri Dasi, Karuna Shakti Devi Dasi, Lakshmana Garaja, Nikunja Bihari Das, Priyasaki Devi Dasi, Ramakrishna Nanda, y todos los devotos de New Govardhan. Rosa Elena Kanchukaha, Sarad Radhika Subal Sakadas, and Sunit Telhan, Upendra Das, Yugla Kishore Dasi, and everybody who hears the recording. Okay. We're going to go now so we can continue sneezing and finishing the Kapilwaja. Entonces nos vamos a ir para seguir estornudando y finalizar el Kapilwaja. Muchas gracias. Gracias, Hare Krishna. Jai Gurudev Maharaj. Jai Gurudev Maharaj. Hare Krishna, Gurudev, muchas gracias. Thank you very much. Glory to Srila Prabhupada. And I am sneezing to you. Oh, Gurudev.